Good morning guys. Tumubo na yung bago kong tanim guys, oh. Yan. Yan guys. Tumubo na. Galing. Dami, oh. Yan. Dami. Meron akong ano guys, oh. Melon to guys. Melon. Yan. Meron akong ano guys, yung ano ko, pichay ko, guwapa kayo. Guwapa kayo lang taon. Greenhouse to ni boss guys. Tingnan yung pichay ko guys. Oh my kulay. Diba? Yan, pichay yan. Yun, tumubo na. Guwapa ka panoorin. Yan guys. Pichay. Yan. Mamimitas pala ako ngayon ng ano. Kasi pagdating ni boss, gusto niya ng sinigang. Kasi yun yung bago kong kamatis guys. Yun lang. Thank you Lord.